si Carzane. Mag-vlog kami ngayon, guys. For today's video. Mag-billiard kami. Ayan. If you want us to, make another video, just comment down Hello, guys. Comment down another video if you want another video. We will do it for you. For me. For me. Ang cute pa ni... Hindi po na-shoot. O hindi. Boom, shoot. Ilan na shoot? Tatlo, guys. Kuya Carzane, ilan na shoot? Tatlo. Daw. Akin na Tatlo, po. guys. Akin na po. Akin na po ang Ito tatlo. na, nandito na nga. Ito na. Dito mo ilagay. Okay. Ito lang, hindi na yan kasama. Dito lang yung lalagay. Dami yan dyan. Dami yan dyan. Ayan na po siya. Ito po siya. Oh. Tingin ka dito. Be. Hello guys, Miriam. If you want us to make a prank video, comment down kung any video you want. Ayan po yung sinushoot niya, guys. Ayan yan. Ayan. Ginaganon niya lang po yung stick. Pasok! Alin, one, ayan. Ayan si Kuya Paano daw cute, Kuya Carzane? Paano daw cute? Cute. Wait lang. Cute daw, cute. Cute daw na, masaya daw mukha. Masaya. Paano daw, Pogi? Tapos na, Pogi! bibili yan na ako. Pogi nga muna. Pogi muna. What the hell? Sige na, billiard. Oh my God. Oh my thank God. So, my vlog. Ayan si Carzane. Pasok. Boom! Pasok! Ayan o. Ayan yung utok. Ayan ang billiard, guys. Meron kami ditong boteng patayo. Mamaya, palaro. Hoy, poison yan! Poison yan. Tatapon ng onting magtatapon tayo Poison ng yan, guys. Poison yan. poison daw to. Tatapon natin to onte. Oy, kunin yung poison. Bakit? Inumin ko yung poison na yan. Ah? Guys, inumin ko yung poison na yan. I am Oh my. Ignore. Guys, Ayan, guys. you didn't see that. If you want Wait lang. Tignan niyo yung binutahan pa rin dito sa Tiana. Ayan si Carzane. Papala ko. Dito ako mag-vlog. Isugat ha? Tapos ito, guys, may barbell siya. Muli agad eh. anong barbell? Dumbbell? Ay, dumbbell pala, dumbbell. Oh my. Oh. Ang bigat niya, guys. Ito, bilisan mo, Carzane. Para matapos na. Dami-dami pa sa'yo. Ako, onte. Ayan siya, guys. Ito yung nagbibilyad. Tingin ka nga sa akin. Tingin ka. Dito, tingin ka sa camera. Hello guys. Wait lang. Yeah. Yung mukha mo, pipicturean ko eh. Wait lang, wag kang... Wait lang. Huwag ka titingin. Dito ka tumingin. Smile. 1, 2, 3. Okay na. Doon ka na. Ang billiard, pakadami, pero hindi pa siya tatapos. Ako tapos na, guys. Lahat yan inano ko. If you want us to make another video, we will make it right now. Just type it in the comments. Bilisan muna. Huwag ka na mag-English, Bokuyo, pilis lang. Pasok lahat, guys! Ang duga ng ginawa mo, nakita kita sa vlog. Ulitin mo yon. Ayan o, ayan. Ayan yung Tapos na tayo, guys. Alis muna ako, ayan yung camera mo. Pag hindi mo yan inulit, yari ka sa akin. Ayan yung CCTV. Joke lang, wag na ako mag-CCTV, wag na. Alis ka doon. Alis ka.
Tara, Ate Mary. Pungkik yung ano, bola. Ikaw naman uli, ikaw uli. Sinot mo eh, duga mo eh. Wait lang eh, ayoko na nga eh. Uulitin mo? Hindi kaya uulitin. Ayaw mo na? Ha? Ayaw mo na. Tabi mo na dyan sa gilid. Harzin, ihiga ko. Yung ano? Camera. Si Marie, yung camera. Saan? Yung camera. Basta, magtago yung CCTV mo. May CCTV ka dito nakabantay. Huwag mong hahanapin. Bilis na. Kasi, Bilis na. wala kang gawin. Bilis na. Tara lang. Tara! Ayun. Bibigay ko na sa'yo. Hindi mo kita, yan lang. Stop the guys, bro. Dali!